মিনাবুটি কাতান সিল্কের উপরে একটা শাড়ি দেখাচ্ছি। এগুলো বর্ডারটাও যাবে কিন্তু এরকম খুব সুন্দর একটা ডিজাইন দিয়ে এটা চলে যাচ্ছে বর্ডারটা, তার সঙ্গে এটা পেটাই পাল্লা ঠিক এরকম একটা লুকসের সঙ্গে আসছে। ব্লাউজ পিসটা কেমন আপনাদের দেখিয়ে দিই। এটা যাচ্ছে ब्लाउज पीस। दिस इज़ द ब्लाउज पीस फुल्ली कॉन्ट्रास्ट एंड यहाँ पे जो है ना पूरी इक्कत वाली एक डिज़ाइन का इस तरीके का रहेगा। फुल्ली वेविंग वाली साड़ी है। बूटाज जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बूटाज ऑप्शन जो है इसमें भी आपको मीनाकारी दिखेंगे। एंड चलिए मैं इसकी जो है आपको कलर ऑप्शन दिखाने वाली हूँ। हर एक साड़ी जो है बहुत ही अमेजिंग जाने वाली है। मैंने जूम करके इसका बूटाज ऑप्शन भी दिखा दिया है। साड़ी का कॉस्ट है 1350 रुपीज़। टुडे ये साड़ी जो है ये जाएगी आप सभी के लिए ओनली फॉर 1150 रुपीज़। जिनको जो भी पीसेस पसंद आ रहा है आप स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा। ये ऑरेंजिश रेड कलर है, मतलब कुछ टोमेटो रेड का साइड बाय साइड एंड पीकॉक कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट कलर ऑप्शन ये वाली जा रहा है आपका जो है ग्रीन कलर के साथ एक मरूनिश रेड कलर का कॉन्ट्रास्ट। আমার দিকে বডিটা দাও, আঁচলটা তো দেখানো হয়ে গেছে। ময়ূরকণ্ঠী কালারে আর একটা সুন্দর পিস দেখাচ্ছি আপনাদের। প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু খুবই সুন্দর এবং এটা পিঙ্ক কালার দিয়ে যে কন্ট্রাস্ট আছে এটাও ভীষণ সুন্দর। প্রত্যেকটাতে কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ পিস যাচ্ছে। এটা যাচ্ছে একটা ইয়েলো কালারের সঙ্গে রেড কালার কন্ট্রাস্ট দিয়ে। এই যাচ্ছে লুকসটা। প্রত্যেকটা শাড়ি ভীষণ ভীষণ সুন্দর। এটাও যাচ্ছে রেড কালার দিয়ে কন্ট্রাস্টে, যেটা ऑरेंज रेड বোনা হয় না ঠিক সেরকমই কিন্তু কালারটা যাবে। पैरेट ग्रीन के साथ एक पिंक वाली दिखा रही हूँ। এটারও বর্ডার সেকশন কিন্তু খুবই সুন্দর দেখতে। কালার অপশানগুলো জাস্ট অসম কালার অপশান যাচ্ছে। কোয়ালিটিও ভীষণ ভালো যাবে। হাতে পাওয়ার পরে আপনারা রিভিউ অবশ্যই দেবেন যে আপনারা কি কোয়ালিটির শাড়ি পেলেন। নেক্সট কালার যেটা আমরা দেখাচ্ছি এটা যাচ্ছে কিন্তু বেশ সুন্দর একটা ইঙ্ক ব্লু কালার, তার সঙ্গে একটা ল্যাভেন্ডারি স্টোন আছে। এর সঙ্গে কন্ট্রাস্ট যাচ্ছে ময়ূরকণ্ঠী দিয়ে। ময়ূরকণ্ঠী কালারেরই ব্লাউজ পিস থাকবে। এই যাচ্ছে এটার মধ্যে লুকসটা। এটাতে কোনো রেড টাচ নেই, তো যারা মনে করছেন যে কোনো উইডো পার্সনকে গিফট করতে চান সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটা বেস্ট হবে। নেক্সট কালার যাচ্ছে এটা অরেঞ্জের সঙ্গে একটা যাচ্ছে रामा ग्रीन नॉय, এটা एक्वा ग्रीन। ऑरेंज के साथ एक्वा ग्रीन कलर जा रहा है। ये वाली कंट्रास्ट, ये वाली आप बॉडी का कलर देख सकते हो। अच्छा, थोड़ा सा डुअल टोन का साड़ीज़ में इस तरीके से एक दो साड़ी में जो है ना ऐसे आते हैं, तो ये कोई डिफेक्टिव नहीं माना जाता। ये इस तरीके का आते हैं, हर किसी में रहेगा ऐसा नहीं है, कुछ कुछ साड़ियों में होते हैं। तो चलिए ये थी हमारी कलर ऑप्शन जो भी हमने आपको दिखाई है। 1150 आज के लिए ऑफ़र प्राइस जा रहा है। जिनको जो भी पसंद आ रहा है आप स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट मैसेज करके बुकिंग कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सबके साथ अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।